الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم أما بعد كوبيما لوانبا إسويوما كازامبا الأمة كفنجي دا چرچرنجي الخيرنجي لولونجي عند محمد صلى الله عليه وسلم دنجو ورسرا كازامبا الخير لندا صدقة جارية دنا كزيمبيا دازا صدقو كوراندو دلا صلاة بتلا جرمان النبي صلى الله عليه وسلم وينيم ولدا الخير دي لمنا حالي خير دا سس أدا الخير غسلا نكاكبنا سس بدادو صدق صلاة تلاي بتلا إدي صحابي وجرمان با بتلا دي يالي جرمانجي ناو مبابا دابا نفو كده للي بلا بوغو باتابا نفونا ندايا اقبلندا سنجدو دن بلندو فو ودون جوتنا الصلاة دا تنبتنا لخيري ده زيدا نا الجنة بيدي سيدي ملوان دي سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي ازو كنا مبانا كدونا فيديو كنا مبانا كدونا ده لقو نسالانا لتوزن بلا 58e puis dada zia jirman naro na debia bagawa soge bege jenna lide sabala loko kana na bamba de yida da bamba di bidal baraka bamba na bamba za wala wende ban so bafanu bamba dan gorona de la da wanda le bambe yele loko kam ke gabana ONG Riyad al-Ihsan kana bele be jele de kala kamara na do soga de la do da farande ban ya barrière na yele na de loko ne sala na lutuzunga mbala 58e puis e soda du korondo do albaraka tan solo soden jeli lokobara baza manu tibaga ba gara chantiero soketi dawe aba zo se baba so ba chelewe abe gese ba kagba so kagba dawe abe ndisi bizin wa na mo gabu très dangereux e soda du korondo keti dawe bizin de yom bu kono be komo na robo wonda so po da boro bo benge bilaze be yaze so po da boro na de ko re ko da albaraka tanzolo so de demo tu arobonjo na soketi wabanu ngano vo soketi we ONG Riyad al-Ihsan so bona da be zanda daname so fada ku junini so po du mizan hasanati da dan le detalami video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que son salut et sa paix soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers fidèles en islam, recevez nos salutations fraternelles. Que la paix, la miséricorde et les bienfaits de Dieu soient sur vous. Les images que vous observez actuellement nous montrent l'inauguration de notre 58e puits. Un puits réalisé comme d'habitude par l'ONG Riyad al-Ihsan, le jardin de la bienfaisance. Ce projet qui est un
don d'une maman et de ses enfants en leur propre nom. Ils sont tous à se coder et ils voudraient passer par cette ONG pour témoigner à Allah Tabaraka wa Ta'ala leur gratitude, mais aussi pour lui demander sa satisfaction par rapport aux œuvres qu'ils accomplissent sur cette terre. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala de leur faire profiter des bénédictions qui vont découler de ce projet et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala apaise leur cœur par rapport à toutes les activités qu'ils entreprennent. Que Dieu les protège, les garde, les guide et qu'il les bénisse davantage. Nous n'allons pas manquer d'invoquer Dieu pour l'ONG Riyad Al-Ihsan, le jardin de la bienfaisance, pour la facilitation de ces projets. Généralement, les gens ont de ces idées, ils ont des moyens, mais ils ne savent pas par où passer pour pouvoir réaliser leurs vœux, pour pouvoir réaliser leurs projets. Voilà que l'ONG Riyad Al-Ihsan est là pour leur faciliter la réalisation de ces objectifs. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala de préserver cette ONG, notamment son président, l'imam Tchedou Abdou Latifou et toute l'équipe qui l'accompagne. C'est une ONG qui n'a pas de parrainage, une ONG qui est basée sur l'ensemble des musulmans. Nous prions Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il nourrisse ce président ainsi que toute son équipe. Allah Tabaraka wa Ta'ala bénisse notamment les donateurs de ce puits et que nous tous puissions emboîter leur pas, Inch'Allah. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous agrée et qu'il nous facilite l'accès à son pardon, à sa miséricorde. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. ومن كفر فلا يحزنك balda ti bukulo ko kedo ne sobro de la ra be de chaadro so al baraka be de bisel blosa solo chiu ya dulu dunia so ko ke bo lahira ya dulu da be sen chiu so fada ku juni daga bay alir ga dan jaadu asiya ne welna wara dege banjati suul basar be de solda basar be de solda jaadu be de sul bu be dariski arziki lidi arziki alafia so fo ke so ta bonos ga jere wel na bal be shule bare ma ro bala fele so fo ku turi da lo de ti pletora asi mama sella e tadi da do bele so che de yali so che da de yali ya za ko da ro sulai pour alhamdulillah ala ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته
إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور